संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। हो स्वच्छ मन रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग। ऐसा हो बस जीने का ढंग, छू ले जो हम उड़कर गगन। योगा से जागा संसार है, उड़कर गगन। योगा से जागा संसार ले जो हम उड़कर है। गगन। ये आस्था है संस्कृति जिससे जुड़ी है प्रकृति। विश्वास ये एक योग है, अब दूर हर एक रोग है। आलस से हम लड़ते रहे, हर रोज योग करते रहे। ये ऊर्जा है एक जीत की, इसमें शांति संगीत की। शक्ति है ये एक साधना, है प्रेम की आराधना। निर्मल हो अंतर आत्मा, मिल जाएगा परमात्मा। यही जीवन का एक सार है, योगा से जागा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। उठता है शीश अभिमान से, कर योग जब जी जान से। हिम्मत से अब हम हैं चले, धरती हिले कदमों तले। रोकेंगे क्या ये आंधियां, करके योग आगे बढ़े। तारों से आगे हमें जाना है, दुनिया को योग ये सिखाना है। भारत बनेगा अब विश्व गुरु, इस लक्ष्य को हमें पाना है। योगा ही ऐसा कर्म है जिसका ना कोई धर्म है। इससे ही मिटता अंधकार है, योगा से जागा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी
सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। हो स्वच्छ मन रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग, ऐसा हो बस जीने का ढंग, छू ले जो हम उड़कर गगन, योगा से जागा संसार छू ले जो हम उड़कर गगन, योगा से जागा संसार छू ले जो हम उड़कर गगन। ये आस्था है संस्कृति जिससे जुड़ी है प्रकृति, विश्वास ये एक योग है, अब दूर हर एक रोग है। आलस से हम लड़ते रहे, हर रोज योग करते रहे, ये ऊर्जा है एक जीत की, इसमें शांति संगीत की। शक्ति है ये एक साधना, है प्रेम की ये आराधना, निर्मल हो अंतर आत्मा, मिल जाएगा परमात्मा। यही जीवन का एक सार है, योगा से जागा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। उठता है शीश अभिमान से, कर योग जब जी जान से, हिम्मत से अब हम हैं चले, धरती हिले कदमों तले। रोकेंगे क्या ये आंधियां, करके योग आगे बढ़े, तारों से आगे हमें जाना है, दुनिया को योग ये सिखाना है। भारत बनेगा अब विश्व गुरु, इस लक्ष्य को हमें पाना है। योगा ही ऐसा कर्म है जिसका ना कोई धर्म है, इससे ये मिटता अंधकार है, योगा से जागा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। हो स्वच्छ मन रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग, ऐसा हो बस जीने
योग है, अब दूर है एक रोग है। आलस से हम लड़ते रहे, हर रोज योग करते रहे, ये ऊर्जा है एक जीत की। আজ আপনারা সবাই জানেন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন, বিশেষ করে যারা আমরা যোগা অনুরাগী তাদের কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজকে 21শে জুন 2025 বিশ্ব যোগা দিবস বা ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে 2025। আমাদের সৌভাগ্য প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও আমরা ছোট খেলনা সুরেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যা মন্দিরে মাননীয় প্রধান শিক্ষক পবিত্র কুমার গৌরীর আমন্ত্রণে এসেছিলাম এবং আজকে প্রায় 1600 ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে এই দিনটাকে আমরা সাড়ম্বরে উদযাপন করলাম। একটাই আমাদের উদ্দেশ্য, আপনারা সবাই জানেন, যোগার মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ লাভ করে। বর্তমান আমাদের যে সামাজিক যে অবস্থা, যে ভারতবর্ষ বিশাল একটা জনসংখ্যার দেশ, লার্জেস্ট পপুলেটেড কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ জনগণ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন, তাদের সুচিকিৎসার অত ব্যবস্থা নাই বা তারা আর্থিক অনটনের জন্য ঠিকমতো চিকিৎসা নিতে পারেন না। তাদের কাছে আমাদের অ্যাডভাইস, আমরা যদি বিশেষ করে দুস্থ ব্যক্তিরা যদি প্রতিনিয়ত যোগাসন অভ্যাস করে তারা অনেকটাই সুস্থ সবল থাকবে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেকাংশে এগিয়ে গেছে, বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধির নানা রকম ঔষধ আবিষ্কার হয়েছে আমরা জানি, কিন্তু বর্তমান যে সংকটজনক অবস্থা, বিশেষ করে যারা এক্সিকিউটিভ র্যাঙ্ক বা সমাজ সংস্কার বা বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে আছেন, বিশেষ করে যাদের মেন্টাল অ্যাংজাইটি, টেনশন, ডিপ্রেশনে আমরা সবাই ভুগছি। বেশিরভাগ সবাইকে স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমোতে হচ্ছে। নানা রকম মেডিসিন রোগের আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু এই যেটা বললাম আপনাদের যে মেন্টাল অ্যাংজাইটি, টেনশন, ডিপ্রেশন, এগুলার কোনো ঔষধ আবিষ্কার হবে বলে মনে হয় না। এগুলোর মুক্তির একমাত্র পথ প্রতিনিয়ত যোগ এবং মেডিটেশন অভ্যাস করা। আমরা বিভিন্ন স্কুলে স্যারদের অনুরোধ করি যে স্কুলে যোগার কালচারটা থাকুক। একটাই কারণ, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত চঞ্চল, সবাই প্রতিভাবান, সবের যথেষ্ট আইকিউ লেভেল অনেক হাই, কিন্তু সঠিকভাবে ছেলে মেয়েদের আমরা কেউ পরিচালিত করতে পারছি না। বিশেষ করে মোবাইল অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে আমরা সবাই। ছোটদের কথা ছেড়েই দিলাম, আমরা বড়রাও কেউ মোবাইল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। আমরা যদি 24টা ঘন্টা সময় ধরি, অধিকাংশ সময় মোবাইলের পেছনেই আমরা সবাই বড়রাও সময় দিই। এই অতিরিক্ত মোবাইল অ্যাডিকশন থেকে আমাদের বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে, বিশেষ করে মেন্টাল যে প্রেশার, অ্যাংজাইটি, টেনশন, আইয়ের প্রবলেম, চোখের যে প্রবলেম, সবকিছুর জন্য দায়ী কিন্তু এই মোবাইলের রেডিয়েশন। সেটা আমরা জানি, সবাই আমরা অল্প বিস্তর সবাই শিক্ষিত, কিন্তু মোবাইল অ্যাডিকশন থেকে বেরোতে পারছি না। এবং খেয়াল করে দেখবেন প্রতিনিয়ত, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা, আমাদের সবাই এখনকার একজন বা দুজন করে সন্তান সন্ততি, আমরা অভিভাবক যারা আছি, আমাদের ছেলে মেয়েদের সঠিক দিশা দেখাতে পারছি না বা তাদের যে লক্ষ্যে আমরা পৌঁছে দিতে পারছি না। আমরা যেটা অ্যাডভাইস দিই যে যদি যোগাসন প্রতিনিয়ত আমরা অভ্যাস করি, এর মাঝে একটা কথা বলে দেখা দরকার, সবাই বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে যোগা ফর কচি কাঁচা, শুধু শুধু বাচ্চা ছেলে মেয়েরাই যোগাসন অভ্যাস করবে। আমাদের বক্তব্য পুরো উল্টো, যে বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে আপামর জনগণ, এ টু জেড, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, এক ভাষাতেই আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সবাইকেই যোগাসন অভ্যাস করতে হবে।
বিশেষ করে যদি বলি যারা রিজুমটি র্যাঙ্কে আছেন, স্কুল টিচার আছেন, শিক্ষক আছেন, তারাও যদি তাদের ব্রেনটাকে যদি ঠিক না রাখতে পারে, কি পঠন পাঠন করাবেন ছাত্রছাত্রীদের? আমাদের নিজেরা যদি শান্ত থাকি বা আমাদের মস্তিষ্ক লেভেলটা যদি ঠিক রাখতে পারি, তবেই তো শিক্ষকরা তাদের ছাত্রছাত্রীদের ঠিক মতো সময় দিতে পারবেন। একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদের ভাবতে হয়তো ভালো লাগবে, যে একটা স্কুলের প্রথম থেকে